Kakav problem u vašem životu rade vaši zubni vratovi? Ovak nekakav čudan pojam, šta bi sad bili zubni vratovi? Radi se o dijelu gdje caklina zuba završava, a taman taj dio treba pokriti zubno meso. I sad tu imamo nekakve kombinacije. Ima cakline, nema cakline, previše, premalo zubnog mesa. Uglavnom, zubni vratovi su jedna zona koja je jako zeznuta za riješiti i održavati, a radi neke nezgodne probleme. Glavni problem je preosjetljivost zuba. To je najčešće mjesto gdje ljudi kažu ovo me na hladno jako zabolilo. Iz x razloga, povlačenja zubnog mesa, upale, bolesti, krivog položaja zuba, dođe do te rupe između cakline i zubnog mesa gdje vidimo korijen zuba. Naravno, prvo podložan je karijesu jer to nije tkivo koje je zamišljeno da bude u ustima. Drugo, postaje osjetljivo i treće, ružno jer posmeđi s vremenom, nije tako otporno kao caklina. Kako ste se do toga doveli? Najvjerojatnije četkanjem. Ono horizontalno grubo četkanje je prouzročilo gubitak i tvrdih tkiva i mekih tkiva. Znači, nekakav defekt je nastao u zubu i zubno meso se povuklo. I sad imamo sve kombinacije između tih omjera, koliko ste si čega potrošili. Da lakše razumijete to o čem govorim, te kombinacije, ovo je slika iz profila zuba, znači s boka, gdje vidite defekt, i onda vidite ovo plavo je ispod, a ovo rozo je zubno meso. Znači koliko je to specifično naći granicu gdje je nekada bila caklina, a sada radimo ispod i onda preko toga stavljamo zubno meso. To bi bila ova crvena točka, tu se moraju sastati, jel' tako? Točno, na crvenoj točci se odredi da je ono bivše od nekada caklinsko-dentinsko spojište, znači mjesto gdje nam caklina završava. 3 su rješenja za ovo. Samo nadoknada tvrdih tkiva kompozitom, znači radimo ispun na zubu, samo spuštanje zubnog mesa, znači kirurški zahvat kojim se zubno meso vrati u novu poziciju, odnosno u staru, prvu, i kombinacija tog dvoje. Prvo rješenje, samo ispun na zubu. To je naravno najjednostavnije i zvuči kao, pa dobro, to se tu samo malo ako stavi sloj nečega i za 15 minuta je zub gotov. Zvuči jednostavno, no jako je zahtjevno. Prvo, zbog mjesta. Ne možemo uvijek idealno sa instrumentima i sa našim svrdlima to zapolirati, jer želimo rub koji je što manje primjetan pod noktom ili instrumentom. Želimo rub ispuna koji se savršeno drži za zub, koji je savršeno zapoliran, koji možete održavati, koji je napravljen taman do zubnog mesa i uređenih rubova da nigdje ništa ne strši. To je puno teže nego što zvuči. Radno polje je kao komadić nokta veliko, mora sve biti idealno napravljeno, a opet ne prebrušeno da vam ne izazovemo novu preosjetljivost zuba. Najlakše je staviti plombu i onda to baš ne obraditi dobro, jer, na primjer, žurimo, i onda ostaje previjes. Strši nam taj rub ispuna prema zubnom mesu, zapada plak, ostaju tu bakterije do kojih ne možete doći higijenom i imamo nove probleme. Novo upalo zubnog mesa, novo povlačenje zubnog mesa i novi karijes ispod tog ispuna. Dakle, mora se zapolirati. Uzmite nokat, opipajte ako imate takve ispune, ako za njih zapinjete, javite se doktoru i molite da se to zapolira. Zvuči kao jedna od onih podcijenjenih stvari koje su na oko kao ništa, a zapravo... Najteže. Evo, ja osobno volim te ispune raditi sama na zubima, kod ljudi kod kojih se brinem za njihov parodontitis, jer onda znam da mi neće tu ništa zaostati, onda sam si ja to zapolirala kak treba i znam da mi pacijent to može održavati. Snimili smo zato par kadrova s mikroskopom, čisto da vam pokušam tu sitnoću, da vam pokušam prikazati koliko je to sitno i teško za napraviti. To je teško čak i fokusirati da oštro vidite što radimo, a kamoli to iz ruke samo ovako napraviti. Da, dosta si se napatila sa snimanjem toga. To je baš bila drama oko ta dva mala ispuna. Drugi dio problema je zubno meso. Kada je ono otišlo, a caklina na zubu je dobra, zub je ok, sve na njemu štima, onda imamo operaciju da spustimo to zubno meso. To je takozvana mukogingivna kirurgija, to je stvarno mikrokirurgija, ona je jako fina i delikatna, no zahtijeva kirurški zahvat, zahtijeva nekakav oporavak i naravno više košta. Kada je ona indicirana, super je, ali nije baš da svi cijele dane to rade zato da bi si malo prekrili vratove. Tu treba biti jako oprezan oko te odluke šta operiramo, šta ne. Ima li smisla ako imam nekoliko takvih zubi koji imaju izložene vratove,
onda je to jedan operativni zahvat. Imalo bi smisla to onda napraviti. To zovemo multiple recesije. Znači imaš nekoliko zuba, a se izračuna točno u operaciji šta se kako, gdje ide koji rez, šta se koliko spušta i napravi se cijela, recimo, strana od jedinice do šestice. Znači se napravi cijeli veliki segment. Treće je kombinacija. Kada vam fali i tvrdo zubno tkivo i meko tkivo, znači prvo trebamo napraviti ispun koji ne ide skroz do gore, nego točno do određene mjere koja se isto izračuna taj čas na licu mjesta i onda se zubno meso spusti do te razine. Kad to zacijeli, onda imamo lijepi novi ispun koji je friški i uredno napravljen. Imamo zubno meso koje se modelira prema tom novom i čistom kompozitu. Znači nećemo sigurno na stari ispun raditi operaciju, još nam neke bakterije koje će nam pokvariti posao. Sve mora biti jako, jako pažljivo zapolirano i dezinficirano. Ali to je recimo kombinacija. I još zna biti tkivo tanko, pa još trebamo vezivni transplantat. Znači sad smo došli od toga da ste zbog prejakog četkanja morate dobiti i plombu i transplantat snepca i spuštanje zubnog mesa. Ali da, ako baš hoćemo biti detaljni i opskrbiti taj zub natrag i restaurirati ga kako je i prije bio, onda je to sve potrebno napraviti. Koliko ljudi to ide u te zahvate? Jako malo zapravo. Iz više razloga. Najviše je ta neka predanost tome. Jer stvarno moraš dosta toga otrpiti da izguraš i takvu kombinaciju i operaciju i plombe i sve. Ali može se. Ja te pacijente imam zato što do mene dođu zbog takvog posla i ostali parodontolozi. Ali naravno da to nećete svaki dan takve zahvate raditi u ambulanti u domu zdravlja. Te posebne ispune zovemo ispuni 5. razreda ili 5. klase, što zna ovako malo smiješno zvučati jer volimo reći, a pacijenti onda to čuju, sljedeći put radimo 5. razrede. I onda se svi čude kakav je sad to 5. razred. To je čisto klasifikacija ispuna koji nije onaj tipični neki karijes, nego se bavimo vratovima zuba.